Pomaže Bog, braće i sestre. Moje ime je Hadži Teodora i dobrodošli u novom YouTube videu. U današnjem videu želim da pričam o Srpskoj pravoslavnoj crkvi u austrijskom gradu Enzu. Grad Enz je najstariji grad u Austriji i tamo se nalazi Srpska pravoslavna crkva koja je posvećena Svetome Savi. Mnogo puta sam posjećivala ovaj hram. Sjećam se na početku kada je tek počela da pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi jer je prethodno pripadala, čini mi se, rimokatoličkoj ili protestantskoj crkvi. Tu nisam 100% sigurna. To je jedna mala crkvica i sjećam se tada da je bio jedan maleni ikonostas, da je to tek sve novo uređeno, novo renovirano i mnogo puta smo bili tada na liturgiji u ovoj crkvi. Kao što sam prethodno rekla, ta crkva je bila prethodno vlasništvo jedne druge crkve, tako da i svana izgleda i drugačije nego kao jedna tipična pravoslavna crkva. Vidi se da je arhitektura malo drugačija. Prošlo je dugo godina i 2020. sam ponovo bila u ovoj crkvi kada sam pravila tu malu rutu da obilazim nekoliko pravoslavnih svetinja u Austriji gdje sam vam snimila jedan film gdje možete da pogledate. Uglavnom, dosta se toga promijenilo. Sada se vidi da je i van crkve, to jest na zidu od crkve, da je ona freskopisana sa likom Svetog Save. To prije nije bilo tako, izgleda mnogo ljepše. Kada se uđe i u crkvu, ikonostas je lijepo pozlačen, mnogo je urednije nego što se ja sjećam od prije. Znam da je ta crkva mnogo važna za cijelo to okruženje, jer je ipak ljudima mnogo drago gdje imaju jedan hram, gdje imaju jednu crkvu gdje se mogu moliti, gdje se može služiti liturgija. Oni imaju i svog sveštenika i jednostavno svog duhovnog oca. I to je mnogo važno za jedan takav kraj koji nije tipičan pravoslavni, nego je strana država i u takvim situacijama je uvijek nešto najbitnije da ima jedna zajednica gdje se možete osloniti. I eto, to je to od mene što mogu da kažem u vezi ove crkve. Meni je bilo bitno da pričamo o ovoj crkvi jer teško se može pronaći neke informacije ove crkve. Jedino što možete da saznate jeste kad idete na web stranici eparhije Austrijsko-Švajcarske gdje je ona navedena da ona eto postoji, ali niti imaju neke fotografije kako ona izgleda, niti je možete i pronaći i preko YouTube da možete vidjeti neki video o ovoj crkvi. Tako da je meni bilo bitno da ja napravim jedan maleni kratak video, da jednostavno navedem da ta crkva postoji i da je ona bitna za cijelo to okruženje. Mi se vidimo u sljedećem videu. S Bogom. Amin.